अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब का एक ही मकसद है अपनी ऑडियंस को बेहतरीन कंटेंट दिखाना और अपनी ऑडियंस के लिए न्यू क्रिएशन लेकर आना और क्रिएशन के अंदर मुख्तलिफ वैरायटीज़ को दिखाना। तो यूट्यूब ने कुछ अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस बनाई हैं, कुछ कवानीन बनाए हैं और उसके कुछ उसूल हैं जिनके ऊपर अगर आप चलेंगे तो ही आप यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं। अगर आपने यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन की तो आप YouTube से कभी पैसा नहीं कमा सकते। मेरी आज की वीडियो स्पेशली न्यू क्रिएटर्स के लिए है जो YouTube के ऊपर चैनल बनाते हैं लेकिन उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते और उसको रीड नहीं करते। तो वो जब अपना कंटेंट बनाते हैं YouTube के ऊपर मेहनत भी करते हैं, लेकिन जब वो क्राइटेरिया पूरा कर देते हैं YouTube का 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम का, और वो YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी को एक्टिव करने के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उनका चैनल रिजेक्ट कर दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि आपने YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी की थी। तो वो सोचने लग जाते हैं कि हमारे चैनल पे तो कभी कोई इशू नहीं आया, तो अब जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो YouTube हमें ये क्यों कह रहा है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आज आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर आप ये अपने जहन में रखते हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो आपका ये इशू कभी भी नहीं आएगा। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पर आज मैं बात करने जा रहा हूं वो है रीयूज कंटेंट। इसका अक्सर इशू आता है और इसके लिए बहुत से सवालात भी मेरे पास आ चुके हैं। जो न्यू क्रिएटर्स हैं जब वो अप्लाई करते हैं तो उनके चैनल पर ये इशू आ जाता है कि आपका जो कंटेंट है वो रीयूज्ड है, तो इसकी वजह से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता। तो वो ये सवाल पूछते हैं कि हमने तो जब वीडियोस डाली थी, कंटेंट डाला था, तो उस पर तो कभी ना कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आई है ना कोई कॉपीराइट क्लेम आया है, तो जब हमने अप्लाई किया तो ये इशू क्यों आ रहा है। तो मैं आज आपको थोड़ा सा तफसीलन इसके बारे में बता देता हूं कि रीयूज्ड कंटेंट होता क्या है। मैं आपको एक मिसाल दे के समझाता हूं कि मैं आपके सामने ये एक वीडियो बना रहा हूं, कल को आप ये मेरी वीडियो डाउनलोड करके YouTube से दोबारा YouTube के ऊपर अपलोड कर देते हैं, तो ये मेरा राइट है कि मैं आपको कॉपीराइट क्लेम भेजूं, कॉपीराइट स्ट्राइक भेजूं कि आपने मेरा कंटेंट उठा के अपने चैनल के ऊपर लगा दिया। लेकिन अगर मैं ये परमिशन दे भी देता हूं कि आप मेरा कंटेंट अपने चैनल के ऊपर लगा सकते हैं, तो जब आप मेरी ये वीडियो अपलोड करेंगे तो YouTube उस पर कोई एतराज नहीं लगाएगा क्योंकि मैंने ही क्लेम नहीं किया। लेकिन जब आप कल को अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो YouTube आपका ये चैनल इस वजह से रिजेक्ट कर देगा कि ये वाली वीडियो ऑलरेडी YouTube के ऊपर मौजूद थी। तो आप YouTube को लाख सफाइयां दें कि हमें तो सुहेल ने कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं भेजा, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं भेजी, लेकिन YouTube आपको यह कहेगा कि वो था सुहेल का और आपका मामला, लेकिन हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस की आपने खिलाफ वर्जी की है। तो यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम और रीयूज्ड कंटेंट में फर्क है। रीयूज्ड कंटेंट कभी भी YouTube जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो नहीं बताता, आपको तब बताया जाता है जब आप YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी के लिए अप्लाई करते हैं। तो रीयूज्ड कंटेंट को बड़ा आपने समझना है डीपली। रीयूज्ड कंटेंट होता क्या है? रीयूज्ड कंटेंट कहते हैं एक चीज को दूसरी बार YouTube के ऊपर अपलोड करना। जैसे आप गूगल से कोई पिक्चर्स उठा लेते हैं, मैं आपको मिसाल दे के समझाता हूं कि आपका वॉइस ओवर का चैनल है, आप उस पर वॉइस ओवर करते हैं, लेकिन आप जो अपनी वीडियो के अंदर पिक्चर्स यूज करते हैं वो आप गूगल क्रोम से उठाते हैं और आप उनको एज इट इज अपने चैनल के ऊपर लगा देते हैं, उनमें कुछ भी एडिटिंग नहीं करते और पीछे आपकी आवाज तो अपनी होती है लेकिन पिक्चर्स आपने गूगल से उठाई होती हैं। तो इस पे रीयूज का कंटेंट का इशू आपको फेस करना पड़ेगा। अभी आपको YouTube कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन जब आप 6 महीने 1 साल के बाद YouTube की पॉलिसी को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे तो आपका यह मसला आ जाएगा। और अब आप ये सोचेंगे कि वो लोग जो अपनी पिक्चर्स यूज कर रहे हैं अपनी वीडियोस के अंदर और गूगल से उठा के कर रहे हैं, तो उनके चैनल के ऊपर क्यों रीयूज कंटेंट नहीं आता। भाई अगर कोई बंदा गूगल से पिक्चर्स उठाकर अपनी वीडियो के अंदर लगा रहा है तो वो उसमें इस हद तक एडिटिंग भी करता है कि उस पिक्चर की जो असल होती है वो खत्म हो जाती है और वो एडिटिंग स्किल के थ्रू उसकी सारी चीजें चेंज कर देता है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप क्रोम से पिक्चर उठाते हैं और एज इट इज अपनी वीडियो के अंदर यूज कर देते हैं। उसके अलावा आप कैपकट में जब वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आप उसका कोई फ्री म्यूजिक यूज कर लेते हैं, आप इन शॉर्ट का कोई म्यूजिक यूज कर लेते हैं या किसी भी दूसरी एप्लीकेशन से आप म्यूजिक उठाकर अपनी वीडियो के अंदर लगा देते हैं। तो जब वो आप वीडियो YouTube के ऊपर अपलोड करते हैं तो YouTube उस पे भी रीयूज कंटेंट का इशू आपको दे देता है।
تو آپ نے YouTube کے اوپر سے بھی فری کاپی رائٹ میوزک نہیں اٹھانا, کیونکہ یہ بھی کوئی چیز اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ میوزک جو اپلوڈ ہوا ہے وہ جس کریٹر نے اپلوڈ کیا کیا واقعی ریئل میں اسی کا ہے یا کسی اور کریٹر نے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کیا تھا اور اس نے اس کا میوزک اٹھا کر اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر دیا. اور وہاں پر سٹینڈرڈ لائسنس تو دیا ہوتا ہے, لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ میوزک اس بندے کا اپنا ہے. تو یہاں پر بڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے, اسپیشلی نیو کریٹرز کو. جب تک آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہوتا تب تک آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے, اور یہ فیس لیس چینلز کو زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے. اگر آپ سامنے بیٹھ کے خود ویڈیو بناتے ہیں تو اس کے اوپر آپ تھوڑی بہت پکچرز یوز کر سکتے ہیں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور آپ کو میں ایک فری کی ویب سائٹ بتا دیتا ہوں جس کو پگزابے کہتے ہیں. اس پہ جا کر آپ فری کاپی رائٹ پکچرز لے سکتے ہیں اور آپ کا اس کے اوپر کوئی ایشو نہیں آئے گا. اپنی ویڈیو کے اندر آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں, لیکن آپ کوشش یہ کیا کریں کہ آپ جو بھی پکچر اٹھاتے ہیں اس میں آپ تھوڑی بہت خود سے ایڈیٹنگ کیا کریں, کیونکہ آپ بہت زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ دل لگا کر کام کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہوتی. آپ نے چینل کے پیچھے ایک بہت زیادہ آپ کی محنت ہوتی ہے, آپ نے 6 مہینے 1 سال اس کو ٹائم دیا ہوتا ہے. تو جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اگر آپ کا یہ ایشو آتا ہے تو آپ ڈسہارٹ ہو جائیں گے اور آپ کی محنت بھی ضائع ہو جائے گی. تو اس لیے میں نے آپ کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو ارلی سٹیج پہ یہ چیز پتہ چل جائے تاکہ آپ اس چیز سے بچ سکیں. کیونکہ جب آپ 1 سال محنت کر کے اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں تو اس کے بعد بہت زیادہ مایوسی ہوتی ہے اور انسان کہتا ہے کہ یار میں یوٹیوب کو چھوڑ دوں. حالانکہ اس میں یوٹیوب کی کوئی غلطی نہیں ہوتی, غلطی ہماری ہوتی ہے کہ ہم نے اس کی کمیونٹی گائیڈ لائنز کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہوتا. آج کل تو بہت زیادہ ایزی سسٹم ہو چکا ہے, آپ آسانی سے جا کر کمیونٹی گائیڈ لائنز کو کاپی کر کے اپنے گوگل کے اندر پیسٹ کر کے اس کو اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یوٹیوب نے بھی آپ کو سہولت دی ہوئی ہے کہ اس کی کمیونٹی گائیڈ لائنز کو آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے ریڈ کر سکتے ہیں. تو اب آپ کا یہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ جی مجھے تو کمیونٹی گائیڈ لائنز کا پتہ نہیں تھا اور میرے چینل پہ تو کبھی کاپی رائٹ اسٹرائک کا ایشو نہیں آیا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایشو شروع میں کبھی نہیں آتا, یہ ایشو تب آتا ہے جب آپ اپلائی کرتے ہیں. تو اس لیے آپ نے بڑے احتیاط سے چلنا ہے. یوٹیوب کے اوپر پیسہ بہت ہے, لیکن اس کو کمانے کے لیے آپ کو ہارڈ ورک نہیں سمارٹ ورک بھی کرنا پڑتا ہے. محنت تو ہے ہی ہے, لیکن آپ کو چیزیں بھی پتہ ہونی چاہیے. جب تک آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں, خود دیکھیں گے نہیں, تو آپ کا یہ ایشو آتا رہے گا اور پھر آپ دوسرے یوٹیوبر سے سوال پوچھتے رہیں گے اور وہ آپ کے اس سوالوں کا کوئی جواب آپ کو نہیں دے پائیں گے اور آپ کے اس مسئلے کو حل نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے بھائیوں, آپ کو شروع سے یہ چیزیں خود سے سمجھنی ہے. اگر آپ خود سمجھ گئے تو آپ اپنے ساتھ والوں کو بھی گائیڈ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے چینل کو بھی سیف بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید میں ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتا رہوں. تھینک یو, اللہ حافظ.